ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 11 श्लोका 4। वैकुण्ठलोक अनुचित प्रचेष्टौ वैकुण्ठलोक अनुचित प्रचेष्टौ वैकुण्ठलोक अनुचित प्रचेष्टौ वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतं कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतं वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतं वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवत् आश्रयौ तौ भवदाश्रयौ तौ इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिः स्मृतिः नः अस्तु इति नोस्त्विति हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेतुः तान् हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतं वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान् वैकुण्ठलोकानुचित प्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नमेस्तु तान्।